Hello everyone, you are watching RDX Goa's news bulletin with me Sangeeta Hiroji. To begin with, let's take a look at the headlines. 10 days remand for 2 arrests in connection with Kankona Ruby residency tragedy. Vishnu played a vital role in forming BJP government in the state during last election. Vinay Tendulkar. And boat docked at Western Shipyard could be another floating casino in the waters of Goa. Vijay Sardesai. And now the news in detail. As the deadline to submit status report on Kankona building tragedy ends on Friday, Crime Branch detective arrested 2 former chief officers under serious cognizable charges including culpable homicide. North Goa's additional collector Deepak Desai and deputy collector for Bicholim Taluka Pradeep Naik were arrested on Wednesday under various sections of Indian Penal Code and Prevention of Corruption Act in connection with the tragedy. They were given 10 days remand by Margaon Session Court. Mandar Naik reports from Margaon. The ex-chief officers of Kankona Municipal Council have been remanded. That is Deepak Desai and Pradeep Naik have been remanded to police custody of 10 days. Now they have filed bail applications. The bail application comes for hearing shortly. The investigation, as it appears now, is progressing on the right lines. I'm happy with what investigation has been done till now by the crime branch, and efforts have been made by the crime branch to nab the builders in the case. Got any status of the builders yet? Team has been dispatched to trace the builders, but they are making their best efforts actually to trace the builders. We will have to wait and see what comes out. Any more arrests are expected in this? It all depends upon the interrogation of these accused. If any accused, the names of any other accused surface, then probably more arrests may be made. They are not sure at this stage. President of Goa BJP Vinay Tendulkar said Vishnu played a vital role in forming BJP government in the state during last assembly election. When asked about the rumor of Wagh joining Congress, Tendulkar said that only Congress could make a proper comment on this. However, Vinay Tendulkar expressed his belief that party will get Vishnu's support during upcoming Lok Sabha election. आणि म्हाका जाल्यार दिसना विष्णू वाघ आतां एक ते तुमी काँग्रेसीकूच खबर आसता तेजें नांव धाडलां कितें ना ते पक्षा खातीर पूर्णपणे वावरतले दोनूय मतदारसंघा खातीर तांचो आमकां उपयोग जातलो सगळे आमदार जशें काम करतात ते बी काम करतले अजून पर्यंत तरी ताणें पक्षाक कांय सांगूं ना पूर्णपणे ते आमचे बरोबर आसतले परिवर्तन यात्रे वेळाचेर एक शिरोडा आयिल्लो तो मागीर सातान ते बरोबर आशिल्लो आनी सगळेच म्हणजे बाकीचे बारीक मोठे सगळे कार्यकर्ते बारीक लोक सगळ्यांक आशिल्लो. A cruise boat docked in Western Indian Shipyard have become a matter of concern for people. People doubt that the said boat could be another floating casino in the waters of Goa, said Fatoda MLA Vijay Sardesai. Sardesai said that government intention behind getting this boat could be to generate the funds for the party of upcoming Lok Sabha election. He demanded that government should disclose the fact about this boat and clear the doubts in people's mind. वास्कोचे वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डान एक 200 कोटीची बोट सहारा कंपनीन हाडून दवरल्या 150 रुमाची ही बोट हाडून दवरल्या आनी ही चड करून काजिनो जातली अशें म्हणून सगळ्यांच्या मनान शंका जाल्ली आहा. आमकां एसेंब्लीन गव्हर्मेंटान क्लियरली सांगिल्लें की नो मोर कजिनोज म्हणून. आतां हे नो मोर कजिनोज म्हणटा तें सांगून आसा ते काजिनो लायसन्साचो भाव वाडोवप काय कितें हो एक सगळ्यांच्या मनान प्रश्न पडिल्लो आहा. कित्याक अशें आमकां दिसता की आशिल्लो काजिनो रिप्लेस जाता आनी नवी बोट येता ती 3-4 पटीन व्हडली आसता म्हळ्यार एक्चुअली इन एसेन्स तूं आनी 3 काजिनो गोंयांत परमिशन दिता अशें हाजो अर्थ जाता. सो आज सुप्रीम कोर्टान अशें रिव्हील जाल्लें आहा की 16,000 कोटी सहारा कंपनीन एक कंपनीन दुसऱ्या कंपनीक दिल्ले आहा अँड द एंटायर ट्रान्झॅक्शन हॅज बीन बाय कॅश. इवन मार्केट रेग्युलेटर सेबी म्हणून आहा तांणी म्हणलां की दिस इज अनबिलिव्हेबल स्टफ. लोकसभेचें इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना सरकाराक आनी सरकाराच्या पार्टीक
कॅशाची गरज आहा. सो गोंयकाराच्या मनान शंका पडल्या की ही एक बोट हाडून 2 इलेक्शनां सरकार करूंक सोदता काय कितें. आनी खंयचीय कंपनी एक 200 कोटीची बोट जेन्ना गोंयांत हाडटा ती ओगीच हाडना. ती मोबिलायजेशन कॉस्ट जो जाय पडटा फक्त बोट हांगा हाडपाक म्हाका दिसता ताकाच एक 50 कोटी रुपया तांणी मोडिल्ले आहा. ते खंयचे तरी एक एश्युरन्स घेनासतना कोणूच पिसो न्ही ही बोट हांगा हाडपाक. सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी चतूर रावपाची गरज आहा. कित्याक लोकसभेचें इलेक्शन जातकर ही आनी एक कजिनो बोट म्हणून गोंयांत उप्रासतली हाजी म्हाका खात्री आहा. आनी सरकारान हाचेर क्लॅरिटी दाखोवपाची गरज आहा. क्लियर कट गोंयकारांक सांगपाची गरज आहा बाबा ही कजिनो बोट हाडल्या आनी तातूंत डील कितें आहा. हाजे पयलीं आमी पळयल्या की झी टीव्हीची महाराजा म्हणून ती वचून कजिनो बोट थंय जग मारीत आहा. ताका कसलेंच परमिशन ना पूण ते कजिनो बोटीक कोण हात लायना. More news will follow after a short commercial break. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over rupees 2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth rupees 1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly set is the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री. लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत.
या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले, उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. अंकल आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. Welcome back. Contract workers appointed for building stadium at Bambolem and Mapsa for Lusophobia games are not yet paid their remuneration. Hence, agitated workers met ED on Wednesday in connection with this matter. They even requested to pay the wages as soon as possible while talking to the media. Gautam Shirurkar reports from Panjim. काल आमची ईडी बरोबर मिटींग जाल्ली, जेणे आमकां प्रॉमिस केल्लें की आज तांचो दिल्लीच्यान एक ऑफिशियल येतलो, पूण तो आयज आयलो ना. सो ताका लागून आमी आतां ईडीक सद्या मेळपा आयल्या. पेमेंट्स तांच्यांनी सांगिल्लें की आमी तुमकां इल्लेले दिता करून. ऑलरेडी गेम्स जाल्ले आसा आनी परत इतले म्हयने क्रॉस जाल्या, सो आमकां आमचो फूल पेमेंट जाय हीच आमची मागणी आसा. आयज तांचो मनीस येवपाचो आशिल्लो, दिल्लीच्यान तांचो 2 ऑफिसर्स येवपा आशिल्लो, उपाध्याय आनी तापरिया म्हणून. Margao City Fathers on Wednesday gave its stamp of approval for delimitation of municipal wards to remove glaring of discrepancy and bring about uniformity in composition of wards at council meeting held on Wednesday. City Fathers made a strong plea for delimitation, saying the authority should remove the uneven composition of municipal wards. Mandar Naik reports from Margao. 2009 there was a case in the court, High Court, saying that some person from the Margao who is dealing in photo frames is selling lotteries in the church chapel, but actually he is not in the chapel, it is side of the chapel and on the wall. So we were removing him and already we had given instructions आणि खूप फावटी काडिल्ले बी ते आणि प्रत्येक फावटी जेन्ना आमचे कावन्सिलर सांगता तेन्ना आमी आमचे स्कॉट धाडून तेंचे काडटा. पूण कितें आसा, जेन्ना प्रवेदोरिया ह्या इंस्टिट्यूट डिपार्टमेंटान ताका लॉटरी सेल करपाक परमिशन दिला आणि तो आतां म्हाका दिसता 30 years back ती सिटींग देर. एंड इवन आय वॉन्ट टू टेल यू दीस दॅट we are not going against High Court decision, but now recently that person has furnished to the municipality one new NOC saying that he is allowed to do the business there, but wherein it is mentioned there as per the provisions of the municipal council's guidelines म्हणून गायडलायन्सान आमच्या लॉटरी बिझनस येना. लॉटरी बिझनसाचे इश्यू ताणें प्रवेदोरिया कडेन घेवपाक जाय. कित्याक वेन आय एम नॉट ग्रांटींग हीम लायसन्स फॉर दॅट आय एम नॉट सपोज टू रिमूव. काय न्ही, म्हणजे आमकां जेन्ना जे म्हाज्या परिवारान जे लॉटरी सिस्टम आसा ती सिस्टम दुसऱ्या डिपार्टमेंट पळयता तेन्ना हांवें वचून आतां हांव सगळ्या कडेन वचून सेल्स टॅक्स भरला काय ना अशें पळोवंक शकना. हांव कितें पळोवंक शकता, हावस टॅक्स भरला काय ना, टॅक्स म्युन्सिपालिटी भरला, तोच म्हजे प्रॉब्लम. सो आय कॅनॉट go beyond my this and asking not to do this, not to do. They have to take up this matter to the Provedoria and resolve the matter. And even it is very good part of our councillor to point it this year, and he has to first take the initiative to discuss this matter with Chapel Bishop. There is need to increase good infrastructure in the state as it is one of the most favorite tourist destination in the world, said Kalangut MLA Michael Lobo. He was speaking after inaugurating road widening work at Kalangut constituency. This work was initiated under GIDC, he added. Gautam Shirurkar reports from Kalangut. गोंयांत जेन्ना ट्युरिजम वाडलेलें आहा आनी आमचे 65% लोक गोंयचे पॉप्युलेशन आमचे ट्युरिजमाचेर जियेतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाची गरज आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जेन्ना हांवें मिटींग घेतली तेणें एश्युरन्स दिलें म्हाका की आमी कोस्टल बेल्टाचे रोड वाडोवया, मेन रोड्स which leads to the coastal belt, like from Kukero Circle to Kalangut, up to Taj,
up to Anjuna, up to Bagator, Shapora, up to Mapsa, from Mapsa to Kalangut. हे सगळे रोड वाडोवपाची गरज आहा. हिंगा खूब बॉटलनेक्स आहा, खूब एक्सिडंटूय जाता, लॉंग सर्पंटाइन क्यूज जाता. हे सगळे ईज करपाक रोड 3 मीटर बोथ साइड वाडोवपाचे डिसिजन घेतलेले आहा. आनी आमी कामांय स्टार्ट केल्ले आहा. फ्रॉम नागवा जंक्शन अप टू बागा बीच, फ्रॉम नागवा जंक्शन अप टू कलंगूट, फ्रॉम सालिगांव जंक्शन अप टू कलंगूट. ही कामां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्या अंडर GSIDC. हांव मागता सगळे लोकां कडेन तेणी कोऑपरेशन दिवचें. कित्याक गव्हर्मेंट जर तर लँड एक्वायर करून गेलो जाल्यार ती सुबेज एक्वायर करता. कित्याक थंय रोड मार्क केलेले आहा 15 मीटर वायड रोड, 25 मीटर वायड रोड. सो दे वील एक्वायर एटलीस्ट 15 मीटर. इफ इट इज 25 मीटर 15 मीटर एक्वायर करतले. सो एक्विजिशन जायनासतना रोडाक स्वत सोडप लोकांनी ही इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना एक्वायर जाता तेन्ना कंपेन्सेशन मेळटले लोकांक. म्हाजे एकूच मागणी आहा लोकां कडेन की तेणी आमकां कोऑपरेट करचे आनी हे सगळे रोड वाडोवपाक आमकां दिवचे. ट्रॅफिक ईज करपाक, जितके ट्रॅफिक ईज जातले तितले ट्युरिस्ट खोशी जातले, एक्सिडंट जावचे ना, लोकांक चलपाक बरी वाट मेळटली. फुटपाथूय आमी करतात सगळे लोकांक. To walk up to distances they can go from Nagwa junction till Baga on a footpath. हे सगळे प्रोविजन आमी करता. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आमी न्यू घालता ह्या रोडाक. सो हे सगळे डेव्हलपमेंट जे करता आमी फायनली लोकां खातीर करता. सो लोकांचे कोऑपरेशन आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे नागवाचे आनी आरपोराच्या लोकांक जे तेणी आमकां कोऑपरेट केले, आनी इवन कलंगूटच्या लोकांक तेणी आमकां कोऑपरेट केले आनी आमकां सगळ्यांक रोड वायडनींग करपाक आमकां जागो दिलो आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक आमच्या ट्युरिस्टांक, तशें गोंयकारांक, तशें इंडियन ट्युरिस्टांक जे फॉरेनर आनी इंडियन इतले व्हडल्या प्रमाणान गोंयांत येतात. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना
येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिल या साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर. Welcome back. A house of Kombawado Marga caught fire on Wednesday. Family faced loss of more than 3 lakh rupees in this incident. Fire brigade managed to get the fire under control. Reason for the fire is not yet known, informed BR Parade. Mandar Naik reports from Marga for RDX Goa. आमकां कॉल दिल्ले कोमा उदक पेटलो म्हणून आमी येयले तेन्ना पयलो उदक पेटलो आसलो तेन्ना आमी एक गाडी उदक मारलें ते एक गाडीन उदक पालवलें ना तेन्ना आनी एक गाडी उदक मारलें 2 गाडी उदक मारलें आनी उदक पालयलो आनी दिलो आमकां 3 लाख लॉस. 3 लाख लॉस. आतां उजो नॉर्मल हे केलो उजो पालवला उजो पालयलो. Ravindra Bhavan is organizing a special program on 14 February on the occasion of Bharat Muni Jayanti in collaboration with Sanskar Bharat Goa, informed Ravindra Bhavan President Damu Naik. A lecture on dramatist will be given and even 5 dramatists will be felicitated on this occasion, he added. Mandar Naik reports from Marga for RDX Goa. 14 तारखेक ह्या वर्सा आमी दुसरी साजरी करतात, दुसरी भारत मुनी जयंती. त्या वेळार आमकां संस्कार भारती आणि गोवा प्रांत आणि रवींद्र भवन हांच्या जोड पावलान आमी देखून नाट्य क्षेत्रान वेगवेगळ्या विभागान काम पड्ड्या फुडले जावं पड्ड्या फाटले कलाकारांचो सत्कार केलो गेलो वतलो. ह्याच दिसाचे औचित्य साधून त्या दिसा 4 वरांचेर कॉन्फरन्स हॉलान भरतमुनी जयंतीचो समारोह सोहळा संपन्न जातलो. वक्ते म्हणून पद्मश्री कौल येवपाचे आसात, अजून तांच्यांनी बन्सी कौल तांच्यांनी अजून कन्फर्मेशन दिलें ना. ते उच्च विद्याविभूषित आसात. भरतमुनीच्या नाट्यशास्त्राचेर ते प्रत्येक अंगान आपले बारीकसार तपशीलवार आमकां म्हायती सादर करतले. एकांकिक प्रयोग जावपाचो आसा आनी ह्या भरतमुनीच्या जयंतीचे औचित्य साधून दक्षिण गोंय पातळीचेर एकांकिका सर्त जातली. कोंकणी नाटकुली सबंद 7 तालुक्यांतल्यान हे स्पर्धेचे आयोजन केले गेले वतले. ह्या भरतमुनीच्या जयंतीच्या दिसा ह्या कोंकणी एकांकिका स्पर्धेचे उक्तावण जातले. पहिले प्राइज 15,000, दुसरे प्राइज 10,000, तिसरे प्राइज 5,000. Before we wind up, here is the recap of the headlines. 10 days remand for 2 arrests in connection with Kankona Ruby residency tragedy. Vishnu played a vital role in forming BJP government in the state during last election. Vinay Tendulkar. And boat docked at Western Shipyard could be another floating casino in the waters of Goa. Vijay Sardesai. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.